Hajde da razgovaramo o tome kako su Talibani preuzeli vlast u Afganistanu. Za nekoliko sedmica poništeno je 20 godina historije i to brzinom koju niko nije mogao predvidjeti. Wow. I mean, to see the Taliban, and these are actually fighting Taliban, they're not Taliban leadership, they're in the presidential palace, sitting in the president's desk. These are amazing scenes. Kako je došlo do ovoga? Šta to znači za Afganistan i ljude koji žive tamo? Počnimo s onim što je dovelo do talibanske ofanzive. It's time to end the forever war. Predsjednik Biden još u aprilu objavio da povlači američke vojnike iz Afganistana, što je bilo u skladu s dogovorom koji je predsjednik Trump postigao prošle godine. Druge članice NATO-a, poput Ujedinjenog kraljevstva, rekle su da će slijediti njihov primjer. Vojska se počela povlačiti u maju, a već do jula Amerikanci su napustili zračnu bazu u Bagramu, njihovo glavno sjedište za vojne operacije. Spakovali su svoje stvari usred noći, a da to nisu rekli svojim partnerima u Afganistanu, kojima je prepušteno da upravljaju tim mjestom. Talibani su tada ubrzali svoju ofanzivu. U nekim mjestima afganistanske snage sigurnosti pružile su otpor, ali u ostalim mjestima jednostavno su pregažene. Ne zaboravimo da su to snage koje su Sjedinjene Američke Države obučavale i opremile, uloživši u njih približno 80 milijardi dolara. Uz to, bile su četverostruko brojnije od talibanskih boraca. This really was a snowballing psychologically and militarily where initial successes by the Taliban combined with the sense that there wasn't really a good strategy that had been developed by the United States and NATO and Afghanistan before we pulled out. All that together meant that many Afghan soldiers and police and many politicians and warlords and militia leaders, you name it, decided it was better to submit and ask for amnesty or forgiveness rather than fight. 6. augusta Talibani su zauzeli prvi glavni grad jedne od pokrajina. Nakon toga drugi veliki gradovi poput Kunduza, Gaznija i Lašargaha padali su jedan za drugim. Za 7 dana zauzeli su Kandahar i Herat, drugi i treći najveći grad u Afganistanu, a zatim su nastavili prema glavnom gradu. Kada su 15. augusta zauzeli Jalalabad, praktično su okružili Kabul. Taliban fighters surround the capital Kabul and negotiations are underway to secure a transfer of power. Navečer su talibanski borci već bili u predsjedničkoj palači. To je bio vrhunac suludog dana u kojem su se stvari mijenjale iz sata u sat. People were panicking, people were trying to get into cars. They were trying to get their money out of the banks. They were trying to go to visa services offices. I saw people buying luggage. It just seemed like people were trying to figure out what to do. Američka vojska užurbano je radila na evakuaciji osoblja iz svoje ambasade. Tog dana poslijepodne predsjednik Ashraf Ghani već je napustio zemlju, a onda je nastao haos u pokušaju da se nađe mjesto u nekom od aviona koji su odlazili iz zemlje. The airport road was like completely full of cars, lots of armored vehicles, lots of vehicles with government plates, people of means, people of power, but a lot of others were basically looking to flee. Sljedećeg dana situacija je postala još gora. Komercijalni letovi su obustavljeni i počeli smo viđati ovakve scene. You saw people climbing on the tires of planes, even as they were taking off. A onda barem jedna osoba je poginula na ovakav način. No za većinu Afganistanaca odlazak nije opcija, ostaje im da se pitaju kako će život drugi put izgledati pod Talibanima. Prije američke invazije, 2001. Talibani su 5 godina bili na vlasti i nametnuli su svoju brutalnu interpretaciju islamskog zakona. Muzika je bila zabranjena, djevojčicama je bilo zabranjeno ići u školu, a muškarci i žene za preljub su kamenovani do smrti. Je li to put kojim Afganistan ponovno korača? Glasnogovornik Talibana nudi uvjerenja da to nije slučaj. Rekao je da je njihova grupa posvećena mirnom prijenosu vlasti, da nude amnestiju državnim službenicima i da će poštivati prava žena u okvirima islama.
In some ways, it's really different from what we were told it was like in 1996. They're trying to be very accommodating. No, može li im se vjerovati? Mnogi su Afganistanci skeptični. They don't see women as their equal or even like, a second-class citizen. They see them as commodity, as possessions. So expecting them that they have changed and they will let women talk or do anything is far beyond comprehension. They want to reimpose their old version of their Emirat, which would result in severe restrictions of most of the gains of the past 20 years, the life people have come to expect. A taj život upravo je postao veoma težak. Cijena hrane nevjerovatno je porasla. Ljudi se muče da nabave osnovne namirnice i ne mogu izvući svoj novac iz banaka. Hiljade Afganistanaca pobjeglo iz domova kako su Talibani osvajali zemlju. Brojni Afganistanci završili su u improvizovanim kampovima u Kabulu uz postojećih 400.000 Afganistanaca koji su bili prisiljeni napustiti svoje domove od početka godine. Šta će biti sa svima njima? Ljudi još pokušavaju shvatiti šta se je dogodilo, a svi krivicu svaljuju jedni na druge, uključujući Bijelu kuću. Afghanistan political leaders gave up and fled the country. The Afghan military collapsed, sometime without trying to fight. We trained and equipped an Afghan military force of some 300,000 strong. We gave them every chance to determine their own future. What we could not provide them was the will to fight for that future. I would not call this a case of intelligence failure. I would call it a policy failure. It was President Biden who pretty much knew the risks he was running. Now, yes, we've been surprised at the pace, but he knew full well that this kind of outcome was within the realm of possibility, if not probability, when he made the decision. I didn't vote for Joe Biden to protect me. I voted for Ashraf Ghani. He should have been protecting me. He should be controlling the corrupt leaders within the country. What did he do? He didn't do anything. He abandoned us. He left us, right? So I'm more furious at my own leaders rather than the leaders in the West. Sada je fokus na tome kako će izgledati nova talibanska vlada. Who is the government? Who is the mayor of Kabul right now? Who is the governor of Kabul right now? Who is it going to be in charge? And what is that structure going to look like? Međunarodni pregovarači u Dohi pokušavaju pronaći odgovor na neka od tih pitanja i spasiti barem nešto iz višegodišnjih mirovnih pregovora. Oni ohrabruju Talibane da uspostave vladu koja će na neki način predstavljati različite dijelove afganistanskog društva. A Talibani bi mogli biti otvoreni prema toj ideji kako bi ostvarili barem dio međunarodnog legitimiteta. No u isto vrijeme, njihovi su borci u predsjedničkoj palači i naoružani su do zuba, patroliraju ulicama. Dakle, potpuno je jasno ko trenutno donosi odluke.